Make sure to have like full on waterproof mascara, because even if you think, oh, I'm not going to cry on my wedding day, but I'm strong, so I'll control my emotions, you'll cry. Before we start talking about makeup, let's talk about skincare. The kind of skin prep you do decides तपाईको makeup कति long hours stick हुन्छ र कति flawless, seamless कतिको देखिन्छ भन्ने कुरा. So I went on my wedding venue like 5 बजे जस्तो बिहान र I drank a lot of water, warm water खाएँ. I did ice massage गरेँ मैले फेसमा, बिकज अलिकति पफी हुन्छ भनेर, जस्ट टु रिल्याक्स माई मसल्स. आइस फेसियल गरेँ. त्यसपछि आई वेन्ट स्ट्रेट टु द भेन्यू, र भेन्यूमा गएपछि आई युज्ड यो फेसियल मिस्ट. यो त होइन, एक्चुली लिनेटको युज गरेको थिएँ, बट दिट्स क्वाइट सिमिलर. त्यो सकियो. सो दिस इज माई सेकेन्ड बोटल. यो स्प्रे गरिसकेपछि आई युज सिट मास्क, र एकछिन लाइक 10 to 15 मिनट्सम्म आई जस्ट चिल. वाट दिस मिस्ट डज इज तपाईको स्किन एकदमै हाइड्रेटेड र हल्का मोइस्चर पनि एड गर्छ, एन्ड स्टेज हाइड्रेटेड throughout the day. You have to have that smooth base in order to have smooth makeup. Even if you don't do your own makeup on your wedding day, तपाईँ मेकअप आर्टिस्टसँग जाँदै हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँले चाहिँ उहाँहरूको काम पनि इजी हुन्छ, र एट द एन्ड अफ द डे तपाईँ भने त राम्रो देखिनु पर्ने. सो मेक श्योर द्याट यु टेक केयर अफ स्किन एभ्री सिङ्गल डे. एक्सफोलिएट, हाइड्रेट, मोइस्चराइज एन्ड प्रोटेक्ट. सन प्रोटेक्सन त एकदम नै इम्पोर्टेन्ट छ. 3 महिनासम्म आई लिटरली, त्योभन्दा पहिला आई नेभर त्यो सनस्क्रिन रिएप्लिकेसन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले कहिले पनि फलो गरिनँ होला, सायद कहिले कहिले गर्थेँ, बट त्यो बेलामा चाहिँ आई वान्टेड टु सी कतिको चेन्ज हुँदो रहेछ भनेरै मैले एभ्री सिङ्गल डे रिएप्लाई गर्थेँ सनस्क्रिन एभ्री 2 to 3 hours. एन्ड वन्स द मोइस्चराइजर एन्ड स्विट मास्क वाज अन, आई युज्ड प्लस B5 बाम. दिस इज फर ड्राई स्किन. विन्टर थियो त्यो बेलामा. दिस इज माई विन्टरको फेभरेट मोइस्चराइजर. सो आई युज्ड दिस मोइस्चराइजर अन्डरनिथ माई मेकअप. दिस अल्सो वर्क्स एज लाइक त्यो ग्लोवी बेसको लागि पनि मजाले चाहिँ स्किन प्रेपमा, मेकअपमा भन्दा पनि आई स्पेन्ड कति टाइम चाहिँ स्किन प्रेपमा कि. फर द बेस आई युज टु फेस्ड कन्सिलर. आई स्याडो बेसको लागि आई स्याडो प्यालेट द्याट आई युज्ड अन माई वेडिङ डे वा NATASA DANONAको BIBA प्यालेट. आई रियली लभ यसको आई स्याडो कलर्स. टु बी भेरी अनेस्ट विथ यु, मैले चाहिँ आई स्याडोज धेरै युज गरेको नै थिएन वेडिङको बेलामा. युज यु टस्क सेड टु सेट द बेस. फर फर्स्ट ट्रान्जिसन सेड आई युज्ड फेन्टीको ब्रोन्जर all over the crease. That was my first shade. And then I used Freckle second shade on the crease. This yellow shade to blend everything. And what I did was I applied a little bit on the inner corner just to highlight, just to make sure that the area is open up holes bhanera. Eyeshadow ko part ma I used your very pretty golden shimmer. This is from Urban Decay. This is Urban Decay ko baked eyeshadow. Take it on finger र मजाले सेन्टरमा ड्याब गर्छु अनि up to my brow bone. Because जति एरिया तपाईले शिमर हाइलाइटेड लगाउनु, शिमर लगाउनु हुन्छ, जति एरिया तपाईले शिमर लगाउनु हुन्छ, तपाईको एरिया त्यति हाइलाइटेड हुन्छ. So I wanted to have like त्यो eyes open up भएको look. So मैले चाहिँ शिमर अलिकति माथिसम्म लगाएको थिएँ. शिमर लगाएको थिएँ शाइन भन्ने शेड from the same palette only to the center. Blend out the edges. Black eyeliners अलिकति prominent हुन्छ जस्तो लाग्छ. Brown चाहिँ it makes your eyes look really soft yet sluttery at the same time. So I always knew that I'm gonna wear brown eyeliner on my wedding day. For eyeliner, I had gel liner from Forever 52. This is in the shade called 08, I guess. I have your Forever 52 ko waterproof smoothing eye pencil. This is in the shade. This is also brown color ko nahi ho. Shade चाहिँ यसको के थियो? Dark brown. So what I did was I took the eye pencil to draw to tight line. I took the eye pencil and draw a straight line close to my lash line. यसरी just
धेरै प्रिसाइज हुनु पनि पर्दैन because we are going to blend it out. Blended the upper line to have that blended smoky look. Super creamy, so blend गर्न पनि एकदम easy छ यो eye pencil चाहिँ. I got it from Miss Sisa. So blend गर्ने. Wing चाहिँ मैले गराएको छैन. Wing मैले एकछिनमा बनाउँछु. Very small brush. Take the same shade and blend the upper line. Curl your lashes. I didn't apply full lashes on my wedding day. I applied single individual lashes. Make sure to have like full on waterproof mascara because even if you think, oh, I'm not going to cry on my wedding day, I'm like, strong hunchu, I'll control my emotions, you'll cry. Just so you will cry. So I चाहिँ waterproof mascara use गरेको थिएँ. This is from Pat McGrath. This is my favorite mascara. It is super long lasting, but if you want me to suggest from drugstore भने Maybelline को what's that? त्यो चाहिँ एकदमै long lasting छ. This is the picture. मलाई नाम चाहिँ याद भएन. It's so good. मेरो केसमा चाहिँ I started crying like 1 महिना अगाडिबाट नै जब मलाई चाहिँ घरमा हेर्न आउनु भएको थियो त्यतिखेर नै when I was getting ready मलाई चाहिँ त्यो इमोसन एकदमै हिट गरेको थियो and I cried alone. त्यसपछि wedding day start like wedding preparations or start हुँदाखेरि त अब rush हुन्छ, you know, you don't get time to sit alone and cry. तर निन्द्रा नलाग्ने, एङ्जाइटी भयो जस्तो हुने, हेभी ब्रेथ हुने, हैन, त्यस्तो त भइ नै रहेको थियो. फाउन्डेसनको केसमा I bought Charlotte Tilbury Airbrush Flawless Foundation. I thought I'm going to wear this on my wedding day र मैले शेड लिएको थिएँ 7 neutral. And I did a review also. It was so nice. एकदमै मन परेको थियो. But मैले यसको रिभ्यू गरेको थिएँ गर्मीको महिनामा, मेरो वेडिङ भयो विन्टरमा. एन्ड यो फाउन्डेसन लगाएको थिएँ मैले मेरो मेहन्दीमा पनि. यो फाउन्डेसन फर्स्ट टाइम मैले मेहन्दीमा पनि मैले यो लगाउँछु भनेको थिएँ. मैले स्किन केयर यस्तो राम्रो गरेँ, मैले स्किन केयर कन्टिन्युसली गरिरहेको थिएँ. मेरो सेड पनि चेन्ज भएछ. विन्टरमा आई गो अलिकति लाइट हुन्छु म, होइन. सो मलाई सेड पनि अलिकति बढी येलोइश हुन गयो यो फाउन्डेसन चाहिँ. I कति स्योर थिएँ कि म यो फाउन्डेसन नै लगाउँछु भनेर मैले ट्राई पनि नगरिकन राखिरहेको थिएँ यो फाउन्डेसन. बट मेहन्दीको दिनमा चाहिँ थाहा भयो कि यो फाउन्डेसन मैले लगाएँ भने चाहिँ डिजास्टर हुनसक्छ बिकज विन्टरमा इट्स प्रिटी थिक, फुल कभरेज पनि छ, थिक छ, होइन. यो फाउन्डेसन अगेन इट्स फ्रम शार्लेट टिल्बरी. यो चाहिँ मेरो वान अफ द बेस्ट फाउन्डेसन हो. बट आई थिङ्क यो डिस्कन्टिन्यू भयो भनेर सुनेको थिएँ मैले. दिस इज द म्याजिक वान एन्ड दिस इज द एयरब्रस फ्ललेस फाउन्डेसन हो यो चाहिँ. आई एन्डेड अप वेयरिङ यो फाउन्डेसन बिकज यो चाहिँ अलिक बढी थिक हुन गयो. विन्टरमा वेडिङ थियो सो अलिकति के हुन गयो. सो मैले यो फाउन्डेसन लगाइन. आई युज्ड शार्लेट टिल्बरीको म्याजिक फाउन्डेसन. And beneath my foundation, what I used was e.l.f.'को Halo Glow. This is in the shade medium. You say it's like a liquid highlighter. It's foundation, but it's like liquid highlighter. So primer, I used Milk Makeup ko blurring primer. This is for oily skin. Tara malai चाहिँ मेरो pores छ सेन्टरमा र also this controls oil र धेरै hours सम्म मेकअप हुन्छ नि त स्किनमा. I wanted यति पार्ट चाहिँ धेरै शाइनी नहोस् भनेर I applied primer. त्योभन्दा बाहेक चाहिँ मलाई त्यस्तो खासै प्राइमर चाहिँ लगाउनु मन लाग्दैन. इफ यु डु स्किन प्रेप राम्रोसँग भने आई थिङ्क प्राइमर्स त्यस्तो खासै नेसेसरी हो जस्तो त मलाई लाग्दैन. बट म्याकको फिक्स प्लस Halo Glow on the high points of my face for the glow. Blended with the finger because तपाईको हातले जस्तो राम्रो चाहिँ कुनै पनि टुलले ब्लेन्ड गर्दैन. Blended with my fingers. If you're someone जसलाई चाहिँ मेकअपको बारेमा त थाहा छ तर एकदमै डिटेलमा थाहा छैन भने चाहिँ I would not suggest you do your wedding day को makeup by your own because wedding makeup hair भनेको चाहिँ I think it's one of the most important thing एउटा केटी मान्छेको लाइफमा. किन भन्दा त्यो चाहिँ तपाईको throughout your life तपाईले याद गर्ने कुरा हो नि त त्यो. सो आई always suggest तपाईँलाई एकदमै डिटेलमा राम्रोसँग थाहा छ and you can do your makeup, make it last for about like 10 hours सम्म लास्ट गर्न सक्ने टेक्निक्सहरू थाहा छ, गरिराख्नु भएको छ भने चाहिँ you can do it. But
If you're someone जसले चाहिँ ल 5 to 7 days को सेल्फ क्लास लिनुभयो and you're thinking ल म अब वेडिङको मेकअप पनि आफै गर्छु भनेर भन्नुभएको छ भने चाहिँ I would not suggest you do that. किन भन्दा there are like so many things that you need to do in detail र अलिकति बढी टाइम दिनुपर्ने हुन्छ. प्रोफेसनल मेकअप आर्टिस्ट सजेस्ट हायर गर्दाखेरि पनि मेक श्योर द्याट यु नो चेक द वर्क. तपाईँको आफ्नो चोइससँग हुन्छ कि हुँदैन. चेक देयर निड्स. उहाँहरूले कस्तो खालको मेकअप गरिराख्नु भएको छ रेगुलर बेसिसमा. इफ युआर समन हु लाइक अलिकति ट्रेन्डी खालको लुक, अलिक एकदमै हेभी ग्ल्याम खालको लुक मनपर्छ भने चाहिँ मेक श्योर यु चुज accordingly. That's what I'm going to do is I'm going to take a little amount and then dab it on the back of my hand. Start from outer part of your face, drag it inwards. You leave the under eyes for the concealer because you're going to wear concealer anyways. So concealer ko kaam ke ho ta conceal garne. So there is no point of using an extra layer of foundation underneath your concealer, and on top of that using concealer, on top of that powder. That's going to make your under eyes look very cakey. So this is like my favorite concealer of all time. I've tried a bunch of different concealers, but Too Faced ko Born This Way concealer has been my favorite. This has like perfect amount of coverage and also does not look dry and cakey at all. So concealer underneath and blending it upwards. This concealer is exactly of my shade, so I use this to conceal the darkness that I have underneath, and I'm going to use a separate concealer to highlight. Before I use the highlighting concealer, I'm going to use some blush. This is the NARS Orgasm blush, and this is the Rare Beauty blush in the shade Joy. Yo cha halka peachy tone tha, and this is halka pink. So I'm going to mix them both. This is a little bit more pigmented. The trick I used was I did a dot here on the corners, one dot of NARS Orgasm on front. Elasa mix garepachi it looks so beautiful. Did upwards. Once that starts blending, then come down to the NARS one. So should always apply cream products first and then use your powders at last. So to highlight, I did small dots of this concealer in the shade Snow. This is again from Too Faced Born This Way concealer. Blending this concealer outwards and inward. Drag it down to the neck. T-zone. You can also go on top of the cheekbones just so that the blush shine. Let me blend it just to lick the concealer. Your light concealer is a lifted look dincha. So that's how you blend the concealer. Just blend it upwards so that's going to give you the lifted look. The Charlotte Tilbury Magic Powder, Magic Loose Powder. This has been like my favorite powder. It's so lightweight, it's so mild, honey of powder. This literally melts into your skin like magic, just like its name. So I take a lot on the puff. Raw concealer set garnu bhanda agadi, what I do is I take the blender and push the concealer because just to make sure that crease lines haruma chai najaos. त्यो गरिसकेपछि I look upward र पाउडरलाई म प्रेस गर्छु. जसरी कन्सिलर लगाएको थिए त्यसरी नै I take a lot of that. Let it sit on my skin for about 10 to 15 seconds. Same thing on the other side. Take a lot, press it. अनि जतापट्टि म हल्का ओइली हुने चान्स हुन्छ I set that with the same powder. Brush. What I do is I don't just go and swipe the powder off. I just dab this under my eyes. यसरी press गर्छु few times. Same thing to the other eye. Press गर्ने skin मा powder लाई भर्खरै चाहिँ swipe गरिन हाल्ने.
This just lifts तपाईँको eyes यसरी माथि के. No crease at all. के भयो आँखामा? The lashes I used individual lashes only to the outer part of my eye. This is just gonna add extra volume. Individual lashes पनि set भइसकेपछि again हल्का मस्कारा टपमा मात्रै एड गरिदियो भने that's gonna make it look अलिकति तपाईको lashes thick पनि देखिन्छ without making it look too obvious. To share what eyeliner I used on my wedding day. This was from Forever 52. It's a brown gel eyeliner ho. And this is not that long lasting on its own, but what I used to make it go, 10 plus hours is I used a drop of AQUA Shield from Makeup Forever. This one is little, but it's so expensive. But this is gonna make your powder, your creams, if you mix a drop of this is gonna, make your makeup go 10 plus hours. So I took a little amount on the tip of the brush. The brush is from Inglot. I'm just gonna did a very small wing only to the outer corner just to elongate the shape of my eyes. To my bottom lashes, bottom line, I took the same shade called Freckle underneath the eyes to balance everything out. Took the shimmer and applied all over my lower lash line to have that open eye effect. Wedding ko बेलामा चाहिँ I was not sure what look I was going to go for because trial पनि गर्न भ्याएको थिएन. हेयर को चाहिँ ट्रायल गरेको थियौं हामीले तर मेकअप को चाहिँ ट्रायल गर्नै भ्याएको थिएन. सो के गर्ने होला भनेर चाहिँ I was not sure. यस्तो रश थियो बिकी बेलामा प्लस वेडिङ सिजन पनि थियो मंसिरमा अनि मलाई चाहिँ बुकिङ्सहरु पनि थियो. मैले 15 बाट चाहिँ बुकिङ्सहरु लिन चाहिँ बन्द गरेको थियो. वेडिङ मेरो 28 मा चाहिँ मंसी 28 मा बिए भएको वेडिङ डेट थियो र 15 सम्म त I was just working. बुकिङ्सहरु लिइराको थिए मैले किनभने पहिला मंसिरमा बिए हुन्छ भनेर थाहा नै थिएन. सो मैले पहिल्यै बुक गरेको वेडिङ डेटहरु थियो. पहिले बुक गरेको ब्राइड्सहरु थियो. सो लास्टमा I could not cancel that र मैले 15 सम्मको चाहिँ बुकिङ्सहरु थियो. त्यसपछि चाहिँ I stopped working र जस्ट आफ्नो वेडिङमा फोकस गरे. ब्राउ जेल युजिङ Morphe को ब्राउ जेल ब्राउ वैक्स सो यसलाई हल्का 15 पछि बल्ल मैले काम गर्न बल्ल मैले आफूमा फोकस गर्न पाएको थिए. तर पनि अब ड्रेसको फाइनल भन्यो हेयरको भन्यो यता उता गर्दाखेरि चाहिँ मेकअप त मैले सधैँ गरि नै राछु. आफ्नो फेसमा कस्तो सुट हुन्छ भन्ने I was sure हैन. सो म ट्रायल त गर्छु भनेर बसेको थिएँ तर ट्रायल गर्न भ्याइन. The best thing that I bought मेरो वेडिङको बेलामा was your Hourglass को lightning palette. This has like the beautiful shade of blush, bronzer र powder. This is so pretty you guys. This is like such pretty color and add such good shine on your skin. This was like one of the best thing that I purchased. You can see it gives such good shine. It's like one of the best thing that I purchased on my wedding shopping. र एक महिनाबाट चाहिँ मैले के प्रोडक्ट किन्ने होला भनेर नै बसिरहेको थिएँ. Like I took 1 month to decide what products should I buy one day. हैन. Really love your powder as well. अघि मैले बेक गरेको पाउडरलाई चाहिँ what I do is I take a little, this is the finishing powder र म फेरि यसलाई यसरी dab गर्छु underneath the eyes. This is like so good. But it's pretty expensive. It's expensive but it's so worth it. The contour ko part ma I used the Fenty contour stick. Me and my husband worked so hard like अलिकति weight lose गर्ने भनेर continuously gym जान्थ्यौ हामी. But त्यो एक महिना अब वेडिङ आउने एक महिना छ भनेपछि चाहिँ केही पनि गर्न नभ्याउँदो रहेछ के. ड्रिम त हामी अहिले भर्खर बल्ल वेडिङको सबै कामहरु सकिसकेपछि बल्ल अहिले हामी गइराछ. त्यतिखेर जाने भनेर कति मेहनत गर्यो तर लास्टमा हामी कहीं पनि जान पाएन. लास्टमा त हामी
झन् वेट लस गर्ने सट्टामा त हामी पुरा हाम्रो वेट गेन भइरहेको थियो. So that's my face. That's how I did the whole thing. अब it comes to the lips को पार्टमा the showstopper. I still don't remember मैले exactly के नै युज गरेको थिएँ भनेर, तर I'll try to remember everything. First I used your lip liner. This one's from NYX. के भन्छ मलाई आज यो NYX को हो. त्यो कलर चाहिँ in the shade brown. यो PAC Cosmetics को lip crayon in the shade Naughty Nude to the center. र यसलाई हल्का न्यूड गराउनलाई I used NYX को soft matte lip cream in the shade London to the center. WISAH Beauty को gloss in the shade I don't know के हो यसको shade orangey छ. So what we're going to do, what I did was outer corner that's it. Oh my god, it's giving me the wedding decor vibe.